তিনি পার্টি IPFT নিয়ঙ্গই কাইসা প্রেস মিট जों খাইলাইকা abo খাইনান বাগে যত ন রেঙ্গুই ন যত ফাবিমান বাগে বেলে বেলে না হামবাই তো তিনিনি মূল উদ্দেশ্য অংখা চিনি থাंनायो जोंनो बुबाग राजे चिठी रहमानि पार्टी IPFT न थांसानि दिगि रहमानि आबो आनेर चिठी सुपयासनि सिगांनो जत ससियेल मिडिया भाइराल थांखा आं 6 दिनाव मा खाव चिठी अ चिठिनि जे आंनो रजमानि आबोनि उत्तर तिनि रि रहका तो आबो जों जतनो साना नायो ताई बेसिकली चिनि सपन बाबू दा सपन ब खरकसा TCS अफिसार ताई खरकसा महाराजा बीर बिक्रम वेलफेयर सोसाइटी ये प्रथम चेंख्रुनि सिमे ब आरनि खरकसा तांथांति फांगे फाइनाय ब तिनि बिनि चाकरी ताई बिनि अजत्त NGO संगठन तंगन कारे त्रिपुरालेण्डनि आन्दोलन पार्टी IPFT न चुबानाय हिनै जे ब तिनि चिनि आरो फाय जयनि रिफाइका अब जों त्रिपुरा हानि चिनि त्रिपुरा सारावनो एबं जत्त त्रिपुरा बासिरावनो सिरिनान बागैनो जों तिनि स्पेशली इमार्जेन्सि व आर्मी संनो माने मारिंखा तो आबोनो जों तिनि जतनो साननायो जे ताबो चिनि माने जत सिंदि बनो सिनि न जत सिनिजा उस खरकसा सिनियर चिनि अफिसार ताई चिनि अ त्रिपुरालेण्डनि बावै खरकसा सिनियर वानसुकनाय बरकसे तब बसुनि पार्टीयाव फायो जों पार्टी IPFT तैसा थांगोन उंसिनाय एबं दफाबो तैसा जों जतनो इंलायसिनाय तो थांजांगै जों आं बिदिनो लरायफिननानै जों थानि सप्ताया आसे My media friends, narapno, je sini IPFT ni borong-borong presiden ni bisingti narok saimang kana, ang Sopon de Burma, oborok bai sini jakpang ni sini jago, social media narok ni cuy sini jakpang ni man kana. 2009 ni simi Jefferson simi Tipra ni movement chongo yapang simi ang indirectly social organization ni bisingti जों YTA MEBWS TNSF ni संगठन खामानि bisingti जों indirectly krengja social site जों abo khlaipayo ike pasapase ang abo sini norok obosoi saimano 56টা যে অর্গানাইজেশন Kwthalai jak Roman script for Kokborok Choba RS Kesini ang convener tini MEBWS RS Kesini tai YTA ni advisor tongmane bebag rokno ang resign ribui tini IPFT political party ko ani chakrino yakarui tini ang join khlaikya thangnai 13 tarik Januari 2023 ang retirement nawui tini political party ko join khlayo political party ko join khlai mane muloto sini ekta tabo kaisa crisis toiring thaka Tipraland movement ro borom gonang sini thaijanai sini sar NC Dev Burma je Tipraland movement ni political side ni tuidul phang yapang tongmani bo thimani bage shodu IPFT সিমিয়া চিনি সারা ত্রিপুরাসানি যে বিশেষ করে চিনি ত্রিপুরালেন্ডনি মুভমেন্ট আজাগাও একটা ক্রাইসিস তৈরি কারণ ব গোबांमा লিডার রক বাই যে চিনি ফাই কক রক সালাই ফেকিয়া আবো তো আপসাকে সালাই যাক তাবুনি চিনি লিডারশিপ করি কাজে বিনা গেপ আং ফাইবো পূর্ণংয়া সারা ত্রিপুরাসানি যে সবরা আসাইব বা তংব বিনা গেপ ন কোনো দিন পূরণংয়া হাইপানো ang jehetu boba yapang ni simi khlai phaija Jefferson simi Tipraland movement ni je cheng lakha boba yang hopung sapung indirectly ang social works ni bising thai krengja bo last thainya ni sakang bini thainya ni prai 1.5 mas sakang ang binaro malanyam thangi Roman script for Kokborok Choba no tui kok salanya hintang pru bo ano request khlakya tabo jora paisok pakya nang political join di sini. Bawa kok sama ni porang, bawa malanya ni sosok manlia, bawa yang ni last kok obong taka, kau yang bekau jago-jago, bawa ni rastniti ni guru bayi baksa. Pasapasi sini regional political ni je movement ni, jot pun selek kesam kok ketang tong nai, sini sar Horinat Dev Burma, ex
চিফ এক্সিকিউটিভ ফর্মার চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার TTADC যে বরংনি ইয়াকবাই তাবো আগরতলাও এডিসিनि রাজধানী দংমানি হেডকোয়ার্টার দংমানি বিনি ইয়াকবাই নাबो ताबो खुमुलंगो तलंगे जे हेडक्वार्टर नंगे तमने बबो आनो बरंनि जे अजरावो आनो रिजनल पॉलिटिकल पार्टी नि जे ताबुनि ओ क्राइसिस नि जरावो नों फाइ जॉइन क्लाइ पाइसे दिखने बरो रिक्वेस्ट क्लाइका एके बेबाक न वान सकुइ ताबुनि जे थिप्रा लेन नि जे मुभमेन्ट न आं बाइकै ताकि सुबानानि दरकार ओ फिलिं फाइमानि बागै आं साइरेन्सि देबबर्मा बाय सार हरिनाथ देबबर्मानि जे अनुरोध आबना आं अनुरोध हियै बरनि आदेश नै सिकार खालायनावो गाव वानसगै जेहेतु IPFT बायनो पॉलिटिकल पार्टी बायनो पुइला पॉलिटिकल मूवमेंट का तिप्रा लेननि वन बागै आं जेहेतु याफांनि सिमि करंजाक ओ मूवमेंट गोसाम दलनो गोसाम पार्टीयावनो आं जॉइन खालायनानै आं तिनि IPFT को जॉइन खालायनाय नै साख्लायनायनि बागैनो तिनि नरमनो आं ओ प्रेस मीट नो मानजापाक्या नरबो फाइसकैमान बागै नरनो पाइपलाया हांबाय An kasih kusang, Mia buat rasanya itu IPFT ni awal itu thajang ni, nangka IPFT ni borok Tipra Mothabai seat nangka seat na report nangka port na itu thajang ni lorai kaya itu, sini mantannya nalayan ni kok sana ni, amra tu ini tahu sana macam mana? अब तो बुबाग्रा तो बा बिदि प्रोग्राम बस हाकना तो बुबाग्रा सामासिको प्रोग्राम सामासे अब तो जों आलोचना वाचु जाखो आलोचना बगे तो बच्चों का है चिट्ठी रखता आ चिट्ठी नि रिप्लाई आंदो रखा नायगन तो जरा फाइके बा मा सालायन आं बु सागान आं जबाव आं थांजा सानो बिग जबाव बथाजा थांजा ओमफ्राय जों मालायसि सालायनाय आंखै बताव ना ताक सासि नायबा अब समयनि प्रश्न जों मालायनि बागै बनो टाइम सान हरका बो जदि टाइम रिखांके चिठिया जतन सिजा चिठिखौ सै रिखा अब बन साइ नों न टाइम ठीक खेदि बुफुर मालायने बुफुर आसुकलायने जों प्रस्तुत नै IPFT रिप्लाई हरका ताबो आबरो नासिंलाय ताबो फाइनाल 2023 चौमारि ता बीजेपी बाक्सा खायदे बादायनाय ने र ना बीजेपी बाय बच्चों अब है तिनिनो जों तिनिनो बीजेपी नो चिठि रह ता तु बिचों तो के बेकाव सालायको बीजेपी बे सालायको तिप्रा मथायबो सालायको जों चिन्ह तिनो प्रस्तुत दं चिन्ह तिनो जों लामा जों चेंग तंगो बाहायके तांनाय 2009 नि सिमि चेंग फैमानि तांग फैमानि प्रतिति निर्वाचन ना विलेज काउन्सिल तो विधानसभा तो एडिसिन तो जों चिन्ह ति प्रस्तुत दं जेहेतु IPFT त्रिपुरा लेनो सानै आजै फैमाबा त्रिपुरा लेनो सानैनो जों इलेक्शन चोबा लराय खायनायनि बागै जों प्रस्तुत एवं जों जत रुट मैप ठीक ठाक अ जागाव जों तिनि सावबे कबुलियाके बे गाव सालायाखौ एवं गाव सालायनो बुजरा मायाखौ लास्ट वर्ड कायसा चिठि आने और सोपायका सोखायमनि उक्लग आं चिठि तिरिना आबनि उत्तरी रहका जे उत्तरी रहमनि उक्लग तो बाकी आंथानि कुनो गरैखौ आं ता उता सायमसिन आसिन Kwthalai kan mana kuno ekan lorai kaya cong. ना अब तो माखै नै जों त तिनी पाचै मैया अब 2009 नि सिमि तिनी बे 13-14 वर्ष आन्दोलन खाइ फैमा बा अब तो रखा माखै नै बीजेपी रे खातिर रगन नपुन कायसा रिप्लाई रखा हां तिनी जराते बीजेपी ने या समस्त जों त ओस कांगनो प्रेस मिट खाइ साइलिक लायका जे जों त्रिपुरालेण्डनि आन्दोलन तै दंनाय पार्टी IPFT आगामी 2023 निर्वाचन लराय खायनाय प्रस्तुत दंग जों 5 जन एमएलए निसिं खरकसा सा थिथां जाखा तब जों 4 जन दंग आमसि खरकसा मिनिस्टार जों 23 निर्वाचन लराय खायनाय जों रेजिस्टार्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जों निर्वाचन लराय खाया अंगिया एबं निर्वाचन लराय खायथानियो जदि जों केउ सामुं नांजाखा बा ना जोंनो लगे नांजाखा ओंखायबा जों जत बाय गाव सालायनायनि बागै प्रस्तुत सिनि वानजिखौ इसाजतिंखौ दरजा खुला हि जों साप्लाय जा ताव बहायखौ Saya nak mata kaya mana kaya succeed bagai ना जों तो ट्राइबल बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी चिनि तो अलरेडी जत साइमानो जे कुरिटा रिजार्भसि आरो जागा जेखाने सम्भव अब तो जों नाया जों पाइनाय सेमनाय बाया जों जोंनि आन्दोलन जारि तमन बागै जों जदि एकम खैते एकम न लराय खायथानि कुरिटा बुट माथुमे अथवा पॉलिटिकल सान तापसु रतन र बीजेपी बे Kwthalai दावल इंजिन र सरकार चाल पेके पेबा तिब्रा सने बागे बासु जरते सामतांग सेटिफाइज दे मा खाना र पनि आमो बीजेपी बे Kwthalai ना बीजेपी बाय Kwthalai सामतालाय मने उक्लाव तो जतन साइमानो बुसु जरते सामु खायमानखा कारण अब तिनी जेताबो आं प्रेस मिट खायमा अब तो 5 बोसोरनि इलेक्शन घोषणा परेसे खायो अब 5 बोसोर बिसिन गोबां मा जत जागानो थां सोशल मीडिया रगो नरक जतन बीजेपी IPFT नि MLA मिनिस्टर CM डिप्यूटी CM जतन थानिनो नाजाक अब गटाल के साना गाव गया
karon taising be sai horo je umata ongui tongono au bai chung bokung bara sufficient development ni dike bu je permanent solution to chini Tripura land tei development ni je sarkar ni rang phaima bai abo tribal bokung bara ro development ya anboge alada package nango hnino package rabu khaijak tongo kintu busu jurate karjakori ongtong aba ang samnai joto naino tong to awon bak chi pressure tong development bagi ko endor Sakha ki no ye ko no to ka sare gole sepati no ma bata ne chong mari phai tabuk no with fee iwan no with big to se dora gerak ta aw যথেষ্ট তংখ যথেষ্ট তংখ tabuk jora tibu IPFT যথেষ্ট তংখ abo chung sigar khayo kri maya যথেষ্ট তংখ joto jaga no Narok sat BJP Kwthalai tongmani yagol BJP Sakha je Tipra land royang nibu tabo joda borok social media site am to BJP na tamko na Tripura land BJP ri nai BJP ria abo porenika tabuk no bharotborsh ho gobang ma rajyo je kdalang thamo ba BJP ni riknaple baksa Congress ria sa Congress riknaple Lalu Prasad Yadav Jharkhand যখন আলাদা রাজ্য দাবি খাইজাগো লালু যতদিন থাং তংনাই আবো লালু কোনো দিনও বিহারের দুই টুকরা খেলো কিন্তু সংবিধাননি লড়াই সংবিধান নি আন্দোলন আবো লালু লিয়া আনিয়া নিনিয়া আবো ভারত সংবিধান